Le vendredi 6 août, le rideau est tombé sur les Jeux olympiques de Tokyo. Et l'Algérie est sortie la grande perdante de l'affaire. La grande perdante de l'affaire par rapport à l'Algérie, au grand pays, à l'argent qui est déversé, qui est engagé par l'État. C'est pour ça que je dis, c'est une très grande défaite. Je dirais même, c'est un fiasco. Mais, ce que je vais parler au Lyon, je ne vais pas incriminer les athlètes. Pourquoi? Parce que pas mal de chaînes privées, oui, il y a 8 ou 9 athlètes qui ont parlé. كاين هذاك l'entraîneur تاع الجودو هذاك qui a dénoncé ويعطيه الصحة. Et j'ai pris ma petite analyse. Donc, c'est un fiasco, aucune médaille, rien. ومن نوليو la mauvaise organisation في الفيلاج olympique. Les responsables نتاعنا اللي راحوا الشيف ديليغاسيون هذاك بولمرقه وهذاك لوعيل هذاك الشيف واش يخدم في الكوميتي اولمبيكي الاخر جايين ابري راحوا اون طون كو توريست ils se sont goinfrés تما avec l'argent public وعاشوا ايامات بيان ويجيو يهضروا ويقول لك لا سي با ان فياسكو سي نورمال سي الكوفيد. يحسبوا الناس سي دي جون ديبيل سي الكوفيد. ولي ناسيون اللي داو لي ميداي دي بي arabes, africains, Tunis. Pourquoi ils n'ont pas été touchés par pourquoi c'est pas le Covid? عيب la fuite en avant. Vous n'assumez pas vos responsabilités. Tout l'État défaillant. Mais contrôlez comment vous faites ce que vous voulez. Bon. Je vais revenir. D'après l'entraîneur t'as judo, un ancien médaille de bronze. قال لك ضربوا 48 heures باش كيلعبوا طوكيو à partir d'Alger. داوهم par le chemin de croix داوهم أدجي دوحة ومن بعد من دوحة جابوهم لتايلاند قعدوا 11 heures في الايروبور راقدين في الهول ما عندهمش ميم با باش يشريو قرعامة ومن بعد زادوا داوهم لحقوا للفيلاج لطوكيو إيرانتي عيانين زيد كي لعبوا ما لقاو حتى واحد يستنى فيهم حتى واحد من لا ديليغاسيون اللي راحت لا ديليغاسيون تاع بولمرقه زادوا داوهم par une mauvaise information dans un bungalow qui n'est pas le leur le bungalow numéro 18 alors que normalement هما le bungalow numéro 13 حتى نلقاو روحهم مع لي كنديان. ومن بعد وحدهم راحوا يحوسوا على الاعلام تاع الجزائر في الفيلاج دي كيلومتر وين يمشيو ابي باش كيلقاو قالوا لهم هنا تاع الجي وجابوهم. فوالا لا موفيز جيستيون. زيد chose qui est plus grave هذاك البريزيدون هذاك تاع الكوميتي اولمبيك الجيريان هذاك يرحم والديه كاسكي فو en tant que président de le comité حطوا بيرا في بلاصتو باش يكوفري toutes les conneries تاع la gestion حطوا من بعد وحصاو. c'est pas un type qui connaît rien à la gestion. ما هدر ما جا ما على بالو ما حلف ما يروح لي جو اولمبيك en tant que président du comité olympique. il ignore même l'État algérien il ignore على بالهاش. Deuxièmement, je voudrais poser une question. Donc, est-ce qu'on choisit
choisir les personnes, les une délégation d'un État comme l'Algérie, sur la base de compétences intellectuelles, et non pas sur la base d'une médaille. كيفاش بولمرقة هذيك يديوها comme responsable de la délégation. Elle s'en fout, elle n'a réglé aucun problème des athlètes. Donc les médailles, la médaille عندها 40 ans اللي جابتها مازالها شغل trophée de guerre. تمشي بها je suis médaillé انا هو je passe. وهذا البريزون تاع الكوميتي اولمبيك. عيب هاد لي ريسبونسابل اللي راهم شادين السبور الجيريان. Passons aux fédérations. Les jeunes athlètes, ils ont parlé sur la télévision. قال لك nous n'avons pas eu de moyens. ما عندناش لي moyens. ما خلوناش نوطرينيو، ما لقيناش وين نوطرينيو، ما عندناش. هاد les responsables qui sont eux responsables de la faillite, alors que le ministère a donné les moyens aux fédérations. Et si on est d'accord, on ne sait pas, mais on donne les chiffres. Mais supposons qu'elle a donné en conséquence. Comment l'argent a été dépensé par les fédérations? Les athlètes disent qu'on n'a pas eu de moyens, c'est qu'on n'a pas eu de moyens. Il faut revoir les fédérations. Ce sont des personnes, ils ont fait du sport. Bekri, et au nom de la révolution, اللي داروها في السبور حداو ولاو شغل دي زونسيان مجاهدين هما لي بران Non, un sportif, c'est un sportif. Cela ne veut pas dire que c'est un bon gestionnaire, que c'est quelqu'un qui a dans la tête, à la tête des fédérations. Il y a trop d'incompétents, mais comment gérer, mais les lois de finances, mais ils ne connaissent rien du tout. يديروا دراهم يديروا في اللي يروحوا يديروا في لي ريستورون يديروا هذيك لي فاكتور لي تيكي اللي كلاو يديروا لا ريونيون هنا ils dépensent de l'argent à droite à gauche ويقول لك on gère. Ils ont compris كما واحد الله يرحمه قال لي اعطيه لي فهم ما تعطيه لي فهم وبغل ما اعطيه لي فهم والله بغل. هاد لي جون هادو اللي محاكمين دي فيدراسيون ils n'ont rien dans la tête sur le plan intellectuel mais يعرفوا لي كومبين قاريين لي كومبين. يقول لك l'État algérien ne peut rien faire contre nous sommes des entités élues. كش ما يديروا لنا نروحوا نشكيو. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais l'argent, c'est l'argent de l'État. Et l'État a le droit de demander des audits sur l'argent, comment il a été dépensé. L'État laisse faire. Pourvu qu'on a Tokyo. زيد هذاك مخلوفين